Action. Anshai Nikolai balongi bandonga mwa mwena ntanda bidolo mwena ntanda twasa kijidai bo kutulonda muno tunutulondamu kujilomba jenu nulomba kwani indonga mwikali hitano kujituku kaji mushindu chiji bintu bitutachisha ni kali hitano kujituku muno jibananga twasa kijida kwa kuno hetandelu nikusangira mtu asangikira bijemu bwati tukujalelu itukale tumaru tukese tusatu kabwalu ke tukakumpala ni evolution wa platform wala muka na sha FCC kabwalu kibiji nitwakwila kubwalu kuvutamba kwenza ndulu njitungemu bwa territoire wa Minembwe ni bwandeke lu tushikisha ku lwendulu mfumwa ditunga mwenza mufika kubulabo wa Goma twasa kijilai nitubanga ni evolution wa chisomo cha lamuka na sha sangilwa ma parti politique ajenza lamuka baji bikila ni ba opposant et ba tontologie ba bukalengo chisumu chibidi cha FCC ki nsangilu wa ma parti politique ajienza FCC mika la malamata kujina ja kabila mfuma jitoma waka nitubanga ni bwalu wala muka dumingu shala muziki ufu coordonnateur wa fumu kujangata drapeau ani nsali ya lamuka wa film bien sûr Martin Fayulu chichitukemesha ngwa kumona ni passation au pouvoir utense kumpara kwa bantu kumpara kwa cadre bons ba parti ba coalition de chef lamuka kaji eu passation wa muzitu ni Martin Fayulu mbajenze langa ya babiji katene bomani mula muka mutu bantu ba dinimito ani ba dinishin walu coordination wa plateforme muji lamuka il faut ba bienza muji jala muka mushimu tutuno ambila mabeni la muka ki Martin Fayulu to la muka ki muzitu to na sha Moïse na sha Jean-Pierre Bemba to la muka sangido abantu ababonso kadi tutumo na muchisu mwemu bako kubaka benza malu muji na jala muka kumuji Martin Fayulu walu mabeu kujula chilumu cha destitution chef de l'état bani mwenza haute trahison kayu contacter bantu ba to kayu contacter plateforme to ye yanga yeni tuji kongani la muka hatu tuamba la muka tutumona Martin Fayulu ani balu la muka plan composition wa bubonzo nsangi luwa bibi sungwebi nsangi luwa ma parti politique kichi chenza la muka toka londa mwane tumuke bayu konga wambani ikala Martin Fayulu kajuwa angata makokeshi wa angata mei eshi kujenzela maru mjina jala muka la muka mfuso kushana chenda chintu parti politique wenda ni sideki la muka to la muka platform tetu kukema binjeu mu niveau tujilebe ni plateforme wala muka mu niveau tujilebe tomo nyini ba hangi opposition et puis Martin Fayulu munyanga njila ukafubana beto abangati Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi bafubaji suika bamba ni tetu penza opposition républicaine mumani hajifumwa jitu Félix Antoine Tshilombo enza bwa bibi tetu most totalitaire hajiwenza bibi tumuke bamwabo babichi tumwambile ni tofumu mtu kwenza nukuvenza no bana beto abafumu mushila utayo sutu mu confinement mwabeo bakafuba banga bweje mikanga mtu tuyi goje tamba kumona mfumwa jitu mbona mfumwa jitu na kimulunda we kuba kumona kabishana na chana na to bana beto bala muka bakafuba banga procédure au jida ja Martin Fayulu mtu ya nuloni kanyawu muji mvula wala kunyanga bintu abini bintu ya destitution en chef de l'état ni yeye ni Theodore Ngoy wahinga ni hanyim amunyi ni bwalu kwa kochi washidi Theodore Ngoy to mema nji sezi en tant qu'avocat ji kwa ba juge babijabu uvu ba kwila ba confirmer ni chef de l'état mu violer constitution mwenza haute trahison ba kumusha ba juge babiji pour constitutionnel oui ba tu cour de cassation kajile tujitumona mwaba utumulongo lola boko yakafunda mfuma jitumba boko kumdestituer bobu nga yabo mbajibile kudibikira ja chef de l'état baya mbiro benda bya mujum katona mamanya bijiba yikila nimbi kunza nimbi fika to mais ndi hatuka ja baja adresser ku di presse présidentielle bambani tutambila bena ko muni chijifumwa jitunga mwenza Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bwa bwa ba jija ba biji qui mu violer constitution to moni mais ni mikanda jitunga kena mulondo solo kwa national moni tumvoni Martin Fayulu wasuke kwisukwa muchi kwisukwa muchi nitibindira pingeni nenza kabiji chini uvufuma kujenza march matuku mashara
e nyingeza marche ay unité wa territoire e nyingeza marche wa jila maja dito maja tujishima mashabo ina ko matuta dina maja dito majani nyingeza marche nyimbangira mu Pascal ninga shikijila ku triomphal wa akafila message chilomu cha message echi njimanya dito ku kampa matefa yulu muko kumputu kutuko kwenye kwa aeroport wanji usangana ndi umwani to epenge mwena ntande epenge muko ngisha bantu mwenza chikoyi wakwambula matefa yulu amakai ma jia difulika shikijila henyi hai échanger atu matefa yulu mutu ba échanger tufumo milira chibena ko mutu buchani bokecho wanu tuminyumoyi weli bakumusha bantu kuchihana bakwambula amakai kuba fikisha hai échanger wakamile kwa bambeni bokecho muno tumina moyo Maji tujitumona ma image ya sikre mu réseaux sociaux bokecho ameni ye mu na matefa yulu kumputu na mwenze ya biki hata ina bamanya ni yeye bokecho uvu mutu ambele ni mutu tumina moyo wani eshi ewu bokecho ngwa kato ina bamanya lamuka keno kumbana opposition to opposition kimwalo biteketa to hatu president Etienne mumkumbana kwa kwanza opposition 32 ans ni parti wa IDPS ngayenda kaimu coalition to ngayenda kwenza opposition 32 ans malgré le fumele mutifikisha ku pouvoir kimwa kwa bidela to pouvoir ka ite to construct to mwele bilo bana betu ba FCC si plateforme mais so bon ce matin là no kinga kati chichito ndo to se uchani matu kwa mwena kukinga kati mubaleke bajana ba bikila telefone so tete wale bavubenza jibota na shamo assemblée na shamo parlement benza mo bota bategemena ukinga kati bijye bakaba bigila kinga kati ukajiswa tete bijye kinga kati kuto falansa biko bayadike mayamba ni monsieur je vous ai dit que je soutenais les chefs de l'état ou même ndo mutu wa kula français ba comprendre ni malo agenda shituluka bukalenga mubwenda busoma toi minute ku diriger mu coalition FCC cash tulongola ejitu susu dinene mwena ko muti mwana mwena ko madile trophée aja anwa c'est ça le problème ntungambila bantu ni bana ba mwena ko mwa babaja banwa kaba kwa kula politique mvuluka jitu papa Etienne mwamba ni leke la politique ba mwenzo kujiba politicien nene gwela muzi bulala itulu to abana bivubi ko mbana kali chikonza chakatwangisha chibwala katufutira peuple congolais ye uje ujubwele muzi bulala mwana cha mshongo lekela politique kujiba politicien kali kindi bianzeka lelo bito kimi bianzeka lelo Théodore Ngoïvoa mène du lot de chefs moi dit en tant qu'avocat to nous nous fixe de destitution vous voyez que les matin failli Jean-Pierre Mbembe Moïse Katumbi va tout tomber que ba muleke ci ba moy ci la kena ga bijo mfika mu franga ya mvuyi wenzela mali mu franga ya mvuyi itele lungu na shakazi nto matin bakwa abu bana beto kaba ibamanya mdimalu die ndo bakafu hadi mu vajina la muka ngone ba mona kaba ibamanya ni la muka Moïse Katumbi Jean-Pierre Mbemba Adolphe Muzitu mutu bon souvent mais bakafu batakile bo ba mona mane tumate fa iwalu yeye kiuvu ni gaz yeye kuvuma bani même njini bantu et nous vous postuler ou que ba vérité désir toni le marche machal umbuke ni bantu mo Pascal ba fini na va échanger mam plus ba ditu ngaba mbini to ditu ngakinje ta ba marche to au kila kumbelu yakaso wewe mu machine bantu lo amakasi quand vous êtes marché peut-être tu vas à marche à ma conze na mafika mais so manyanga kani marche quand tu vas kuma na marche à libérer mu machine te to ranchito et hadiba tuta kazi leader to kuma machine alu kila ka yunanga to bantu bonso ba yambilu mkudushi yenje mutu yenza konso bakumuleze ni mutu bi match to konvisha pinje to kufikisha kujumva batu budindu ya machine un leader ujuenza déclaration kwa pine ya machine wambani kakuipine ya machine to njimfu chibi kunjila mubambila ni njimfu kwa Kongo hadiba tubula ndundu ya machine ufika kususiati ujuwa ambani njimfu kwa ndundu ya machine kato ina pamanyata nito ambani Martin Fayulu ulibuwa kufa lelo kwa Kongo ulibuwa kufa kwa ndundu ya machine ujike ndutatu tungamba mema ni 100% waba politicien batu tunabo mwetu munemu
babu nyumba commerçant utani politicien walo un politicien quelle mo cause déclaration à kuita balufu ça fimo iwe ndo wapine machine to et puis machine ya wao ndio manye ngafati mo eshikia fumulo mo kutenda ana hadi utababu wa kufa kusacrifier mo iwe wambira pulushi ni kwa tai ngela imulo ko nshebe ya into time sashi anugwa ndunde ya machine ha je alu mtatula muni foka bon tu jana tumo chere zo bolo kumputu kufuya babo kicha mo kijida nyaba mali yemu yo kumputu ni ba mwenza lebi kuneku Moise ni mbemba bafu ba mwenza ku ba mweji hambe bolo kai nyewe awe njila kananga na miajibwa ndundu ya machine mwani mwani tu anaba mutanga lebi ndibwa kana ni katanya mtumba mfoto hito kabolo kibiji nka chilungu cha kujoka hansha cha territoire wa Minembwe. Territoire wa Minembwe mwane to azalia Sorobero kujimutela kuchilungu echi kwetu batu amani kwenye kali tujilungila watu jini mikana ifu bantu ba ku Minembwe babikila bafungila azalia Sorobero muka lenga kwa chisa wote vitubikila ni 1+4 muita bachinto ati kaji lelo jua ambani kimumanya bwalubwa kufila Minembwe na shakuno mebu mestre to et puis du sakijila wambani ujini ma vérité un trésor est caché dedans moni ye ujini ma vérité ayika to hatuela chena umanya ni na yeka hatule ne ba malaba to mu parlement bokuya ka to kesha bwalubwa Minembwe mais tujibita ayaka hatula réalité vérité wa Minembwe wa Minembwe mutela ye ya bakatela ba bino chibala masi na ntila boso ngobeza mais ye wa Minembwe di secret uji mulam uji nenda uji kubuya ka hatula mu parlement tuji tumwana ni mwana itozaria Sorobero ba mani kwenza politique to ba jikishi politique pinja ba kabenza wa benza wale politique ka jibenza kimwa abo kapita bolu bote bwa Minembwe bwa kwika mikanda moma réseaux sociaux bantu bonso bomona confirmer ni azaria Sorobero ki umo wa kubantu bafu baso kutunye shisha kitu achabula bacha Minembwe lelo tutu recruter kula kwa kabinda katwa ngola to kabinda Kongo kajini lebe kabinda keni disposition ya Kongo to main kude shako kwenye mfumo waji to mafachi wambini abwalu wa Minembwe ngamu bengi kabo ina kuto wana mwena Kongo kutachika bijito kwa kuji teka kaja mala les ne Minembwe territoire batu nyengi benji nukuto fumu wambini même jibu jitubena Kongo bakula ntungi réaction akumpansi tuwenze ku Genève bamana kumkoka bakamunisha mvuba munisha bivu bamunisha nimbingani kuzokana n'umwama ile changement du Congo c'est Martin Fayulu tetu kunego nito le changement du Congo mwewa wewe Félix Antoine Tshisekedi ki Martin Fayulu uteka jichi ngoni bantu babenye kuchambusho yeye kushaje afi utenzela matu mashala bato militwenza feto wa passation du pouvoir bahatule milioni ya ndola kwa kushibe ya ngomba tupani tambo ya kuja mfeta au mshindo passation du pouvoir mwenze kama ngoyi mwipa tetu kwenza mitoi tetu kubera ni to tutunga jitunza bana bamwena Kongo jipakenga tulibata ila mai image ajimwani tu tambweleze mfumo nao ukasai tumona ni peuple congolais du souffrir peuple congolais du souffrir ni kakwena temps udimo kutajitu no kwenza bile leto no kutajitu mifajisha mwana wajitu pourcentage yetu mu kutetwa jitu aja kumbana ni mwena Kongo wache kaja ama kutajitu no mikara yo malo mando abuloji akutengesha nawo bantu ajikara ya kumbana abi mtu kama hiyo mwini kalenga walo ego kalenga mbwa mwina ntanda uchokumpa wajuja njako kucha ujaka na kama kimai jogo nshima ya nyuvu fukai walo mkenge nanda kajikimbo kalenga bwani kwa kwa matafra mwe kaji kafuta banku mishi ku Tanzania mtu ni bahete realite wao mdirecteur wao Jeffrey déjà wao Jeffrey wambeni makuta wao Jeffrey matumuro kisha seo akafuta ba polisi ku Tanzania bintu abienze kana kuntaka muchochi chikondo acha tututo amile bantu ni Felix Chilombo kujini munene baba wabajiba di décourager les Felix wakuleke galenga mwini mbogo tutu ba raison
qualquer tu bom tu vídeo ni janga te mwana ko mwana mwena ko ngata bukalinga malu ni bishin tuluka kadi tu no to vija bem nanta na ngaba no mashine bwani Felix Antoine Chilombo Tshisekedi tu moyuni pour kwenza malu ni pour sanction muito tombé les peuples d'abord udini moyi wa kwenzela bena ko mubi luta tuna mwana mwena ko mutumu sama kadi bukalinga ni mwana ni mashine to bena duki mwamba abamba ni penza nabo mutu kumko wa mission nikimwa kuteketa kwa matabwena changa kumanyisha mkaleni Yesu lelo to akumanya to muntu muno no mashaba wewe umwanga kwa kumanyisha Yesu lelo kumushindu mutu kimwa kuteketa to bijuku kakese tumona mjuma to kwenda mujibo mona malu endalo babunji ba nini kwenda ba ministre ba tunda kaseni nya benda ba aba benda ba kidi nyimo kunwezela list wabantu ba FCC bajibenda bajibenda ya muntu amba ni bukalengebu ni bulo chimujiba ja muntu ministre ka udemission no to nikala na chana utangira député wa mani to amto kukala ni charge wa député il faut charge na chana bodu babuni ba fuba politique na franc bowe ko etan franc bowe ko sansu bowe ko la machine ya mipa ko endele il faut kala mo politique ki mouvement na ko la mo politique signé ya mwana kugoma fumwaji tu mtu na goma fumwaji tu mwamba baba ndi benza masaka baba ndi basa mtu masashimo on va déclaration à maire de la ville wa Goma maire de la ville bi to preso wa bila bantu ni kabwa bila bantu to wa adresser ku jibene mutima baba ndi bakanga bena chinyamwa maire de la ville en tant que fumu wa mwaba buduko ko kulenji jabu ko keshi bwana bena muchi kwa China udomba ni do bana beto benfi jinu sengelela nonje nulekela kukwenza mama saka chijifumwa jitu ngomwabeo nonje nulekela fumwa jitu ngajikije mutu mwende mulo kwenza aye ikala nguye ni tusala kwenye nusala kwenza ni mama kujimata shima kwa ajiba ngataba hishamu tunashika jiseme nashaka kujimanseba nashaka kutoa matatu mko wagu wali ujimu kukadenga kumwangata kumuchinchimika nitowe shala merde la vie ka imani mtu mkaje jimwa kwenza ce n'est pas un maire de la ville ndiko kusengelela batumine maire de la ville soji président mwabao wewe ujua nyicha kwamba jija kwa kisha atake nom d'etat bon kubena masaka kubena nyaji kubena mfulu abantu to wewe jujuka usengelela abantu pardon bana betu bene muchimo anjideke la yiku kututa bimo mana shikunyenga ngana bintu achije fumwaji tunga mwabeu twinjila yiku fumwaji tunga jikije mission jimulu ila ya na kuno shesha nushala kutui nishisha nushala kutu asabi ngoma kwa toka bibi jikapasana na ngoma na ML de la bon nouveau niveau ba homme politique ba tujana moyo kujibana betu bajiku kashi ate kumbushimai tela mwena ntanda mkola André Rosier kasonga songola myoyi ya bon kubwa lubwa bwetu bandekele buto nshikisha na bo emission badifika ja mwajitu na kubula baba wa bon quest mito yimi ezekaye mama kijila bako buniki mama kijila to bako buni non chef de l'état accueille njumu kumbanyina yeyo fuko kwao Felix Kafumunye kugoma kuyakenza tourisme to muila mujimu et puis mujimu wa iji ni mara rapport wa iji kuliba député bia mwenji moyo wa sani président wa jiji mwaji kwamani bwa mushindu jilufu lutu munuka bantu bafamu west yeye waji decide yenga ina fachibe tawami ndinya kasoma west 7 ngomo na muji bena ko ngofu ikala bwa kufa tufonabo bonso tutuvuluka discours campagne de chef de l'état mwenza kwesta wakabambila ni ikala bwa kufila moyo wani ni sacrifier vie wani kwa jikala de bwela kwesta muntu moyo mulema il faut que nous soutenir kimba chef bonso kimba fumu bonso kabila mukola bwa vite ya kwesta utumutushi conseil ka ifu président kabila mukola mutwesha wambila bene ko ni ambula ibimo mujini mwela ambu jiri chimoma cha pupu chitu tubikire cha pupu
chama za chimakundi cha Babileni ambuda tukalwangesha tumva ni bukalenga bantu batongo buchi jishintuluka ja bamfumu bukamwe kwasi abukalenga tutwa mugenze kaji umusamu mkwasa wa bukalenga muchitonga cha Kongo muheta mwana wa mwena Kongo nanga wa moyo mulenga balo tubameni kuchinu kukala wenu jikala kwa moyo mulenga watu mwana yo muntu jini moyo wa lusa umvajike nja bana ba musama kumoyi umva luta biji bena ko ngoma na muvulei jikumini mwanda mukulu lumusama kumoyi balo mundu mwana henda mwena ko lumusama kumoyi ni initiative wa papa wenu balo batubambani chitila kacha kinchanji kulela ni pilato chikele chichilela no chikele ni mwana ntambo utuenda ntambo barukai Felix Antoine Chilombo Tshisekedi jumu idée ya papa wenu ya le peuple d'abord mutuba mwela mbile la mutuba kujiba to mutu ambile ni tumpita ni mashimi ya byoshi njimpita mumva bantu belela Felix papa lobaki le peuple d'abord bingenza mwaji c'est hatu tutumwambile bwa le peuple d'abord babitubi musama kumoyi bwalu muntu juhenda mukola na kwao kuyamweka na muntu omoyi ni buni bwa bantu baji bumu na mu parlement bumu na ba ministre mungu bonso si bakabu bakaji mumbanza mushindi dino tinga kasemeni mungu bonso si bakabu lo mungu malgré état de droit mais yeye odini moyo bale betu bakoma bakambani yeke nulo hato bwalu mu campagne tumutu lwile ni bugwenda gwenda nina mtutu mwinjira ka yubayegula mwabani yemula ngo frère wende Vital Kamerhe tout ce qui a gagné tout ce qui est bien benza bintu mu marche wenda bako ama chef de l'état va autour le gars Goma il faut autour quand Vital Kamerhe dentro do bassin institution chef présidence de la république qui mujampa ni mwamba Goma kimbula bako to Goma Bongo adi un chef de l'état ujuko kesho bula bako mwe muntu akumpa ahanga mukuru ko mbula bako ujuko kesho balu Vital Kamerhe ofuna yeka fumi banene tout tombe moi bien ni Vital Kamerhe quelque part tout même tout nous comprendre Vital Kamerhe vous iba mumanya ni chef Felix kakwenza chijimu chichimato mumiyiki yabo ni bantu wa FCC mvuba genzela bambila nini yeye ya chijimu chichima chabuni kakwenza chijimu chichimato na ngakwena wala kulondesha bikala bantu benza to tibo kujenza nango tubiyenza mutu tubiyenza hanyuma amatu yeye mufa kwena wala kulondesha na shona mu mitanda lelo mwana Vital Kamerhe wa munyani Felix kimufoto ujibu ye wali sana ni carrière kashika mungu yempesha raison ni mwele ka moyo mujihita vyewa ni Eliezer Ntambo utu ambani muntu mukulu mpongo kwa mnajikishira carrière mungu umushindo jibamba Vital Kamerhe umushindo jibasa Sami Jamal ngabwena mungu wonde mfuka lwendo to mutu bamba ko tu mubwele chine chimana ku ujini mvula mafumi mwanda mkulu nyingi jitunga ndimuko sela kinji tunato justice congolaise muko sela 20 ans wa prison tetu banga ta 20 plus 82 tutu eta 100 ede wato ina banzambi to nito anji kumona hikala Sami Jamal mwatu mu prison après 20 ans et tout tebika shikamo to Zambia ufunga bwela munjilo fuka kwenda bantu baji ufu ku justice muma procès je suis innocent que ndai mukan Kongo ndai mukan chat kadi situli ba ya mukan chat bidi mutu ashira bidi to ashira bebe na bidi 57 millions ya dollars mais muntu mbi mwana ifo asa mwaji nito enza mushindo wa ni emission julo kumpata nito anti image ya kan chat ya ma maison préfabriquée Vital Kamerhe ni Sami Jamal bajira 57 millions bokulobuleja benantanda bomona ko nzumuji balifuba twambile ku Sami Jamal ku procès wa mbeni ndai katangidai nji innocent ndifo bomoyi mutu ya bantu ndai katangidai bali bantu onso ko dimwele na maison préfabriquée bikabiba ko jiko ku dimusosa mo ko tawo jitunga dipende chana bien ça moi jitunga dipende mo tawo chana baje ku dibantu ka ba kumbana baje ku dibantu ka ba kumbana tumutimba tujile mo kutazama marché central mufili wa Kinshasa recette ya marché central ya kuliba ishino to mu chikondo cha Kabila Andre Kimbuto vumuhanisha limane asa zambi beza contrat
ba 11 ikala bo ba matana matazando ikala wa yana kuliba tito hatushala shana mais bien ça tout c'est pour comme gentiment mobile en ben dit que va ça marché moderne mon vieux ni wa ça marché moderne ni 10%. Bon mo matazando ya bo ile kesa ni 10%. Ni kwa ça marché moderne kinjamba ni tombe dato wewe no ça marché moderne ni 10%. Walio hadi muhinga na mwaba wa gouvernement wa filo wa Kinshasa uje mweta contrat ivu mtu libanais asani mwenza ni André Kimut maraja ifo ya progressivement kutangina mabufu batuta mwenda ndongolo kutangina mabufu boko sa jibai kutangina mabufu bulonda ko nyama kolola walo ndintu dibenza muchikisu pendant 18 ans kimwa ruteketa to chintu chinyanga pendant 18 ans kabene makuchilo ngolo muchitu kujimoto chena momena to bon moyo wa kwenza na utututuambila moyo wa kwenza na ufungaji tunga Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi udini moya udini susi uju mvobi musamba jikenga ja moyo na ko udini musamba ku moyo et puis luta tulojibana betu mwana ko Kasai ni turbo ko la mabe mo mission julo ni tubikila mwena ntanda André Rosé Kasonga nzongola atwambile luta tulojibana betu mwana ko Mbujimai na shukana lujilu fuma ko chini gwalu nduit bantu bakaba tulemeye baba bali baba ni abia hichi ni chikondi chine cha kabidi kabivunungu baba ni bia hichi to ni chikondi chine cha Moi Kasai kabivunungu to elita tulo hichi souffrance watu hichi katu ina tuja to katu ina mijimu to bukalenga bwana tu mwane tutu di basumula bon badine raison ni tuteta kwa kula bolo muntu jini munjila mujilongolola jimwana ngana ne fumaji tu ngata ba mfunda memo itu manangana nene même en tant que porte-parole be nantanda mu di bampu mu jimoka na kuno kwila ni kuno ambile iji yenzeka bunyi buto ya mwabao même ninga ngata ji bo kwa kula bo Kasai bo kwa ambila fumaji tu bo le chef de l'état kenu manya bion suto nyofu mo kujwa ambila mungi sambo mukishala bana betu bakote wa badara ba bunyi baluba sana baba bunyi baluba byangeshi bimpe bikol bajila mwaji ba kula mchiro ba mane tetu basungule chilo mwane tumubukale tetu katuyizemu katuyimai tumvivre to anungo mumifito yo bala batu batuchila mazaji batunyenga bintu mioto banyenga mashini banyenga bene chikisu banyenga mpang muntu musu France mwete tukutetenda twajikenge mula ka hango kenda na shaka 5 metres mwaba utuka uyinzembo utuka uyimayi to hari muntu kasinye bokasombo umuni njishikile pinye nenu nukundulonda nikina kanto akunyenga kabichi tutu tomba ni batu baja chaka faka batu baja chaka nana to nituteta kwa kule tujimunjila wakumona wani mfumo jitunga emission chikumpana nitwanshi kubikila ba homme politique benantanda batu kumujimai batumvisha sujiso sujiluta tuluvujila kumujimai bana ba mwena Kasai ba souffrir nungweo tumanya diso swaji wala ko tena mo ba mwira fuma ditu na rapport yikai vérifier to ni tuteta ku vérifier bien pa bo kumanya chijichenze bo luta tulubanda bufika to mu niveau lu dilu mpinge o sekala Mbujimai kumona mo kumwambila Mbujimai mbazi bolu mashaje nda mu mijulu ya Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi mashamba lu kena mo kulekela to ni niveau wa baluba bafika kujitula meya kumoyito même personnellement bio bien nzambi mu falo sabani atwa kijila ninga ngata ji bo kumwambira luta tu lwa bena kongo bo kumuvija kujiluta to luvijila bana bamwena kongo muzala milita mjimka yikoto bajila kana ni tete kumwambira kwani yeye kujini jija ngeni jiji kwamba omona mkuke bela bana bamwena kongo solution tosa kila itu kundeke lukwa kamuyiki ketukalelo twela kumoyi kuji mtu afumu kujumuila kapita mwabe mujihita mwena ntanga mkola André Rosé Kasonga nzomola sanji chaka sherte twela jampi ndini tulonjo tunashomena ntanga wetu kumbwa wa Afrique du Sud na mu Johannesburg ndu tulonda bikola tukwela mwi ya mamu mbana twela patron Pierrot Kasonga twela bosi Ivan ko établissement Sukabu twela okishakamba ni mama Irene Kabo tubela moyi
tuela papa chichi yeye ndumbigile ni fachi beto nouvelle formule nouvelle démarche nouvelle bureau mona mudimu wendulo mudimu ndi tuela papa chichi ko mundu tuela bonheur chibango tumubigile mani kunyo tumwela moyi tuela bana de tmos bato moyi kubala mo kujibala tuela bana bena tanda bosi moyi yajisanga tubika buno ambilano ni wish kwa ekran ikutu tu numero ikala yuko mutubikila kadi mo ku to amulisha kwa ko to mujibu yeto yi pande tukato walu mijimu ijito esha yeto bujito to kono ko mo kulo cha ko tu wa kulemu bitwense jisanga badibumva ni malo aja tuka ngao ngambulele la chabuswa ni tuteta mushinde ketu ba organiser malo soma lwengela itu banga wanta tu ma image bora tu to boela ku miaba ni miaba mishishila na yonso ya banki tu boela mba ministre tani mona ba député kuba kuonga wa kumanya ni gouvernement du wenda bishi chini chenza bwana so France hita nkong ngwa chini ndoli janu kulu bantu bajila mwaji babunyi batu bajila mwaji kujia no juma jani katufu bamanya ni mbukalenga ba Felix ni tufika ni leo tu bora mbukalenga ba le peuple d'abord bora ka ingambi ni mutimo na ngana jete nende ni tuteta kumwambi bwana fumwaji tu nguju heta tu heta rapport ku ba conseiller ku heta rapport mu conseil des ministres kadi muntu amoyi mubi bo kwa ngata ibubi boenda kumana kwenza kabufile kuti muntu ba kufile solution kimbora kuteketeto na muntu amonyi ni boko kabene ni makanda kabene ni moyo muyi wani bumvolis dutatu na mwana mwena ko na shimana mwena ka sai mtu ya bikumbujimai kulufikisha ku fumwaji to ngabwani mu menjenda uribo ku trouver solution bantu kuhuya na kuna shaka kesi muji kabeba mwambila to tetu tu mwambila pinjeo walo to moyini trop c'est trop bana ba mwena ka sai batu jime ya to sabe tetu bajika bayimuka sai to kumoyi il faut kwa kula peut-être kwa kula kwa fumwaji to mu kwa ku solution bolo kai Tombi ni ku tushikiji lavo numero ikushi kwa ekran nikala kuna tele shinga noto kila ko to mona mo ko wabanyanga na kuna shiku kumbaja katika hanika to